अस्सलाम वालेकुम। आज आपको एक ऐसी बात बताते हैं जिसका अक्सर लोगों को पता नहीं होता। देखिए, हम समझते हैं कि सिर्फ पानी पीना ही सेहतमंद रहने के लिए काफ़ी है। लेकिन असल में 60 साल के बाद हमारे जिस्म का ब्लड सर्कुलेशन बदल जाता है। नसें पूरी तरह रिलैक्स नहीं होती और प्लाज्मा कम हो जाता है। इसकी वजह से पानी पीने के बावजूद हम ठंडी उंगलियां, भारी टांगें, चक्कर और थकावट महसूस करते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे कुदरती और ताकतवर ड्रिंक्स बताने जा रहा हूं जो न सिर्फ खून की रवानी को बेहतर करते हैं बल्कि आपके जिस्म को पूरे दिन के लिए ताकत, एनर्जी और फ्रेशनेस से भर देते हैं। ये ड्रिंक्स स्टडी से साबित है, आसानी से घर पर बनाए जा सकते हैं और आपकी रगों को मजबूत, फ्लेक्सिबल और सेहतमंद बनाते हैं ताकि आप बुढ़ापे में भी यंग और एनर्जेटिक महसूस करें। इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो जिंदगी बदल सकती हैं। शुरू करने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं इन ड्रिंक्स की पूरी डिटेल। नंबर 1, हिमालयन पिंक साल्ट एंड लेमन वाटर। अगर आप अपनी सुबह की शुरुआत एक ऐसे ताकतवर, कुदरती और रिफ्रेशिंग ड्रिंक से करना चाहते हैं जो न सिर्फ आपके खून की रवानी को बेहतर बनाए बल्कि पूरे जिस्म को एनर्जी और फ्रेशनेस से भर दे, तो हिमालयन गुलाबी नमक और नींबू का पानी सबसे बेहतरीन और मुफीद नुस्खा है। इसे तैयार करने के लिए पहले 1/4 चम्मच असली हिमालयन गुलाबी नमक को एक बड़े गिलास हल्का गर्म पानी में अच्छी तरह घोलें। ध्यान रहे, पानी ज्यादा गर्म ना हो क्योंकि गर्मी विटामिन सी को खत्म कर देती है। फिर आधा ताज़ा नींबू निचोड़कर इस पानी में डाल दें और चम्मच से मिक्स करें जब तक नमक पूरी तरह घुल जाए। हिमालयन नमक के मिनरल्स जैसे पोटाशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम नसों को रिलैक्स करते हैं और खून के बहाव को बेहतर बनाते हैं, जबकि नींबू का ताज़ा विटामिन सी इन मिनरल्स को जिस्म में आसानी से जज्ब करवाता है। इस कॉम्बिनेशन से न सिर्फ हाथ पांव गर्म होते हैं बल्कि पूरा जिस्म ताजगी और एनर्जी से भर जाता है, थकावट खत्म होती है और ठंडी टांगें दूर होती है और दिमाग भी फ्रेश हो जाता है। इसे पीने का बेहतरीन वक्त सुबह खाली पेट है, नाश्ते से 20 से 30 मिनट पहले, क्योंकि इस वक्त जिस्म चीज़ों को सबसे ज़्यादा आसानी से हजम और जज्ब करता है। मेटाबॉलिज्म दिन भर के लिए एक्टिवेट हो जाता है और एनर्जी लेवल सस्टेनेबल रहता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो शुरू में सिर्फ 1/4 चम्मच नमक लें और आहिस्ता आहिस्ता मिकदार को बढ़ाते जाएं। साथ ही अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते रहें। ये ड्रिंक सिर्फ हाइड्रेशन नहीं देता बल्कि जिस्म के हर हिस्से को खुलियों के लेवल तक हाइड्रेट करता है। पानी को देर तक रोक कर फायदा पहुंचाता है जिससे आपको बार बार पेशाब की जरूरत कम महसूस होती है और आपका जिस्म कुदरती तौर पर डिटॉक्स और रिफ्रेश हो जाता है। अगर आप रोजाना इस नुस्खे को फॉलो करें तो कुछ ही लम्हों में हाथ पांव में गर्माहट और हल्की झुंझुनाहट महसूस होगी, जो इस बात की निशानी है कि खून की नसें खुल रही है और सर्कुलेशन बेहतर हो रही है। ये ड्रिंक न सिर्फ बुजुर्गों के लिए मुफीद है बल्कि हर उम्र के लोग इसे सुबह की रूटीन में शामिल करके अपनी एनर्जी, मेटाबॉलिज्म और ओवरऑल सेहत को बेहतर कर सकते हैं। नंबर 2, एप्पल सिरप विनेगर एंड सिनेमन। दूसरे नंबर पे जिस्म को ताकतवर और तरोताज़ा बनाने के लिए सेब का सिरका और सेलोन सिनेमन का कॉम्बिनेशन सबसे आसान और बेहद मुफीद नुस्खा है। इसे बनाने के लिए 2 चम्मच रॉ अनफिल्टर्ड सेब के सिरके को 1 गिलास पानी में मिक्स करें और इसमें आधा चौथाई चम्मच सेलोन दालचीनी मिला दें। अगर जायका थोड़ा सख्त लगे तो 1/4 चम्मच खालिस शहद शामिल कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन नसों को रिलैक्स करके खून के बहाव को बेहतर करता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर करता है और रगों की सोजिश को कम करता है, जिससे हाथ पांव गर्म होते हैं, मेटाबॉलिज्म और हाजमा बेहतर होता है और जिस्म दिन भर के लिए एनर्जाइज्ड महसूस करता है। बेहतरीन वक्त इसे खाने से 20 से 30 मिनट पहले या हल्की एक्सरसाइज से 30 से 60 मिनट पहले पीना है। और अगर दांतों की हसासियत या तेजाबियत का मसला हो तो स्ट्रॉ से पिए और बाद में मुंह को धो लें। ये ड्रिंक रोजाना पाबंदी से लेने पर 7 से 10 दिन में ताकत और गर्माहट महसूस होती है और 6 हफ्तों तक मैक्सिमम फायदे जाहिर होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये हर किसी के लिए एक सिंपल, सेफ और पावरफुल कुदरती नुस्खा है जो रोजाना की सेहत और खून के बहाव को बेहतर करता है। नंबर 3, बीट रूट एंड जिंजर।
اگر آپ اپنی بلڈ سرکولیشن کو قدرتی طور پر بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے اسٹیمنا اور جسم کی طاقت بڑھانا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی دل اور دماغ کو بھی فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، تو چقندر اور ادرک کا کمبینیشن بہت مفید نسخہ ہے۔ چقندر میں موجود قدرتی نائٹریٹس جسم میں جا کر نائٹرک آکسائڈ میں تبدیل ہوتے ہیں، جو رگوں کو کھول کر خون کی روانی بہتر کرتے ہیں، اور ادرک میں موجود بائیو ایکٹیو کمپاؤنڈز خون کی سرخ ذرات کو لچکدار بناتے ہیں اور رگوں کی سوزش تقریباً 45% تک کم کرتے ہیں، جس سے ہاتھ پاؤں گرم ہو جاتے ہیں اور جسم پوری طرح انرجائزڈ محسوس کرتا ہے۔ تحقیق کے مطابق جو لوگ 4 ہفتوں تک روزانہ چقندر اور ادرک کا رس پیتے رہے، ان میں دماغ تک خون کی رسائی بہتر ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے اور سٹیمنا بڑھ جاتا ہے۔ اسے بنانے کے لیے آپ تازہ چقندر کا رس استعمال کریں یا چقندر کا پاؤڈر 2 چمچ ایک گلاس پانی میں گھولیں، پھر اس میں 1 چمچ تازہ پسا ہوا ادرک یا آدھا چمچ آرگینک ادرک پاؤڈر شامل کریں۔ پینے کا وقت بہت اہم ہے کیونکہ نائٹرک آکسائڈ 2 سے 3 گھنٹے بعد اپنی انتہا پر ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ ایکسرسائز سے فائدہ لینا چاہتے ہیں تو اسے 2 گھنٹے پہلے پیئے۔ اگر رات کی ریکوری اور بہتر نیند چاہتے ہیں تو سونے سے 2 گھنٹے پہلے، اور اگر پورا دن کا فائدہ چاہتے ہیں تو اسے صبح اور دوپہر 2 حصوں میں تقسیم کر کے پیئے۔ اکثر لوگ اسے پینے کے بعد اپنی جلد پر ہلکی گلابی پن محسوس کرتے ہیں، جو باریک رگوں میں خون کے صحیح بہاؤ کی نشانی ہے۔ اور اگر پیشاب کا رنگ گلابی یا سرخ ہو جائے تو گھبرائے نہیں، کیونکہ یہ بھی چقندر کا رنگ ہے اور بالکل نقصان دہ نہیں۔ ادرک ان لوگوں کے لیے بھی مددگار ہے جنہیں چقندر سے ہلکا پیٹ خراب ہوتا ہے، اور یہ جسم کی گرمی اور میٹابولزم کو بڑھاتا ہے، جس سے پورے جسم میں گرماہٹ اور انرجی محسوس ہوتی ہے۔ اور اگر آپ آرگینک چقندر اور تازہ ادرک استعمال کریں تو فائدہ اور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ کمبینیشن اتنا پاورفل ہے کہ چاہے آپ کھلاڑی ہوں یا بزرگ، دونوں کے لیے بلڈ سرکولیشن، سٹیمنا اور دل کی صحت کے لیے پرفیکٹ ہے۔ نمبر 4، کائن پیپر اینڈ ٹرمرک۔ لال کائن مرچ اور ہلدی کا گولڈن ڈرنک آپ کے لیے ایک قدرتی اور طاقتور نسخہ ہے۔ کائن مرچ میں موجود کیپسائسن فوراً نسیں کھول دیتا ہے اور صرف 20 منٹ میں خون کا بہاؤ تقریباً 50% تک بڑھ سکتا ہے، جو اکثر دواؤں سے بھی تیز اثر دکھاتا ہے۔ اور جب اسے ہلدی کے ساتھ ملایا جاتا ہے، خاص طور پر اس کے ایکٹیو کمپاؤنڈ کرکیومن اور تھوڑی سی کالی مرچ شامل کی جاتی ہے، تو ایک طاقتور انرجی پیدا ہوتی ہے جو کرکیومن کے جذب ہونے کو 2000% تک بڑھا دیتی ہے۔ کرکیومن رگوں کی سوزش کو کم کرتا ہے اور کولیسٹرول کو آکسیڈائز ہونے کو روکتا ہے، جس سے رگوں کی دیوار مضبوط اور لچکدار رہتی ہے۔ اور ریسرچ کے مطابق جو لوگ 8 ہفتوں تک روزانہ یہ کمبینیشن لیتے رہے، ان میں آرٹیریل سٹیفنس 42% کم ہوئی، ہاتھ پاؤں تک خون کا بہاؤ 35% بڑھا، اینڈوتھیلیل فنکشن 29% بہتر ہوا، اور بلڈ کلاٹنگ کے مارکرز 51% کم ہو گئے۔ اسے بنانے کے لیے 1 گلاس پانی کو ہلکا گرم کریں، پھر 1/4 چمچ کالی مرچ، 1 چمچ ہلدی پاؤڈر یا تازہ پسا ہوا ہلدی کا روٹ اور 1 چمچ کوکونٹ آئل یا گھی شامل کریں، کیونکہ کرکیومن فیٹ سالوبل ہے اور چربی کے ساتھ بہتر جذب ہوتا ہے۔ اس ڈرنک کا اثر فوراً اور شدت سے محسوس ہوتا ہے۔ اکثر لوگ پورے جسم میں گرماہٹ، ہلکا پسینہ، ہاتھ پاؤں میں جھنجھناہٹ اور ناک کی صفائی محسوس کرتے ہیں۔ بہترین وقت صبح ناشتے کے بعد یا 30 منٹ کسی ہلکی ورزش سے پہلے ہے، لیکن سونے سے 3 گھنٹے کے اندر نہ پیے، کیونکہ یہ سٹیمولیٹنگ اثر رکھتا ہے۔ اگر ذائقہ تیز لگے تو 1 چمچ شہد اور لیموں کا رس ملا کر آہستہ آہستہ پیے، تاکہ پیٹ میں تکلیف نہ ہو اور جسم سرکولیشن کے بڑھاوے کو ایڈجسٹ کر لے۔ یہ کمبینیشن اتنا طاقتور ہے کہ کچھ کارڈیالوجسٹ کے مطابق بلڈ کلاٹس کو گھلا سکتا ہے اور نئے کلاٹس بننے سے روکتا ہے، مگر اپنی پرسکرائبڈ دوا کبھی ڈاکٹر کے بغیر نہ روکیں۔ اگر آپ خون پتلا کرنے والی دوا لے رہے ہیں یا السر ہے تو تھوڑی سی مقدار سے شروع کریں اور اپنے جسم کو دیکھیں۔ یہ ڈرنک بلڈ سرکولیشن، میٹابولزم، مدافعتی نظام اور اوورآل انرجی کے لیے ایک محفوظ، قدرتی اور طاقتور نسخہ ہے۔ نمبر 5، پومیگرینیٹ اینڈ ڈارک چاکلیٹ۔ اگر آپ خون کی روانی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، رگوں کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں اور جسم کو طاقت اور پھرتی دینا چاہتے ہیں، تو انار اور ڈارک چاکلیٹ کا یہ قدرتی ڈرنک ایک بہترین چوائس ہے۔ انار کا رس پولی فینول سے بھرپور ہوتا ہے، جو جسم میں نائٹرک آکسائڈ کو بڑھاتا ہے۔ یہ مادہ رگوں کو کھولتا ہے،
उन्हें नरम और लचकदार बनाता है और खून के बहाव को स्मूथ कर देता है। दूसरी तरफ डार्क चॉकलेट के फ्लेवोनोल्स इस अमल को सपोर्ट करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड को ज्यादा देर तक बरकरार रखते हैं और रगों की दीवारों को मजबूत करने में मदद देते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर भी बेहतर रहता है। इसे तैयार करना बहुत आसान है। एक गिलास खालिस अनार का ताज़ा रस लें, उसमें 2 चम्मच कोकोआ पाउडर या डार्क चॉकलेट शामिल करें, फिर चुटकी भर दालचीनी और थोड़ी सी काली मिर्च मिला दें। ये दोनों अज्जा न सिर्फ जायका बेहतर बनाते हैं बल्कि जिस्म में न्यूट्रिएंट्स के जज्ब होने को भी बढ़ा देते हैं। इस मिक्सचर को अच्छी तरह घोलें ताकि ये स्मूथ, क्रीमी और लजीज ड्रिंक बन जाए। इस मशरूब को रोजाना इस्तेमाल करने से वक्त के साथ खून की रवानी में वाज़ेह बेहतरी आती है, जिससे में गर्माहट और एनर्जी महसूस होती है और स्टेमिना बढ़ता है। ये सिर्फ रगों तक महदूद नहीं बल्कि दिमागी तवज्जो, जिस्मानी कुव्वत और रोजाना की फुर्ती को भी सपोर्ट करता है। बेहतरीन नताइज के लिए इसे मुसलसल और पाबंदी के साथ इस्तेमाल करें। आखिर में ये तमाम ड्रिंक्स मिलकर आपके जिस्म को अंदर से मजबूत बनाते हैं, खून की रवानी को बेहतर करते हैं और रगों को सेहतमंद रखते हैं। चैनल पे आने का और वीडियो यहाँ तक देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।